സാമവേദത്തിലുള്ള ആൾക്ക് ആവണിയാവട്ടം സെപ്റ്റംബർ 5 തേഴ്സ്ഡേ. ஸ்ரீ குருப்பியோ நம. சாமவேத ஆவணியாவட்டம் சாம உபாகர்மம் சொல்லுவா. இந்த உபாகர்மம் ஒரொற்ற வீடியோலயாக்கும் போட்டிருக்கு. செக்ஷன் 1 மகாசங்கல்பம், செக்ஷன் 2 பிரம்மயத்தம் அப்படி போட்டிருக்கேன். அப்ப உங்களுக்கு எங்கேயாக்கும் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி நிறுத்தணுமோ அங்க போஸ்ட் பண்ணி நிறுத்திக்கலாம். ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തുக்கலாம். ബാത്റൂം പോറവാൾക്ക് ഒന്ന് വയസ്സാന ആൾക്കെല്ലാം ഒന്ന് വേണമെന്നാ ബാത്റൂം പോയിട്ട് വരலாம். കുഴന്തൾക്ക് എന്നാത് ஃபுட்டு வெல்லம் ஆகாரம் கழிக்கணும்னா அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெல்லம் கழிக்கணும்னா அந்த ஆகாரத்தை உபயோகப்படுத்திக்கலாம். அப்படி அதுக்கு வேண்டிய சௌகரியத்துக்கு வேண்டி அந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது கூடாக்கி இந்த வீடியோ ஒருபாடு ஸ்பீடா உங்களுக்கு தோணுக்கேஜா அதுலயே அந்த வீடியோவுக்கு மேல 3 டாட் இருக்கு. அதை பிரஸ் பண்ணிக்கேஜா அந்த பிளே பேக் ஸ்பீடுன்னு இருக்கு. அதுல அதை கிளிக் பண்ணிக்கேஜா உங்களுக்கு வேணா நார்மல் ஸ்பீட்லயே வைக்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடு அதிகம் வேணும்னா ஸ்பீடு அதிகமாக்கிக்கலாம், ஸ்பீடு கம்மியாக்கிக்கலாம். அப்படி ஆப்ஷனும் இருக்கு. அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்த வீடியோல அந்த சௌகரியம் உங்களுக்கு உட்படுத்திக்கலாம். அப்படி பல சௌகரியங்களும் பண்ணியிருக்கு. ஸ்பீடா வந்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்பீடா கம்மியாக்கிக்கலாம். அப்ப இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உபாகரமத்தை சாமவேத ஆவணியாவட்டத்தை விருத்தியா ஒரு குறவும் இல்லாக்கி பண்ணலாம். இந்த வருஷத்துல உள்ள பாவங்கள் எல்லாம் போட்டும் சொல்லிட்டும் சம்பத்சர பிராயச்சித்தம் இந்த வருஷத்துல உள்ள தெரிஞ்சோ தெரியாக்க உள்ள பாவங்களும் ஆத்துல உள்ள கிரகத்துல யாராவது தெரிஞ்சோ தெரியாக்க செய்த பாவங்களும் போட்டும் சொல்லி இந்த ஆவணியாவட்டம் பண்றோம். அது விருத்தியா ஒரு குறவும் இல்லாக்கி உங்களுக்கு பண்ணலாம். இந்த சாம உபாகரமத்துக்கு என்னெல்லாம் சாதனங்கள் என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் തയ്യാറാക്കി വെച്ചിക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചൊല്ലി തന്നൂറേ. ആദ്യമാ പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലം എടുത്ത് വെച്ചുമ്പോ ഒരു ചൊമ്പില് ജലം എടുത്ത് വെച്ചുമ്പോ അതുകൂടാക്കി ഒരു പവിത്രം എടുത്ത് വെച്ചുമ്പോ 8 ദർഭ 8 കട്ടപ്പല്ല് എടുത്ത് വെച്ചുമ്പോ உங்களுக்கு ഒരു പൂണൽ എടുത്ത് വെച്ചുമ്പോ പൂണൽ ചേഞ്ച് പண்றதுக்கு അതുകൂടാക്കി കാണ്ഡഋഷി തർപ്പണத்துக்கு വേണ്ടി பிரம்மச்சாரிகள் அதாவது அப்பா உள்ளதா 2 இலையால இந்த தர்பை அப்படி வச்சுக்கணும். இந்த இலை எரிக்கலைன்னு பேரு. அந்த எரிக்கலை கிடைக்காத அவசரத்துல அத்தியலை உபயோகிச்சுக்கலாம். அத்தியலை இல்லாத இடத்துல பிளாச்சலை உபயோகிச்சுக்கலாம். இந்த இலைகளொன்னும் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வழியும் இல்லை. அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல வெறும் தர்பையால மாத்திரம் இந்த மாதிரி 2 தர்பையை மாத்திரம் கையில வச்சுட்டு அப்பா உள்ளவா அந்த தேவரிஷி தர்ப்பணங்கள் பண்ணலாம். அப்பா இல்லாதவாளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா, அதாவது அப்பா இல்லாதவா இந்த 2 தர்பையால உள்ள இலையால உள்ள அந்த ஐட்டம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது கூடாக்கி எக்ஸ்ட்ராவாயிட்டு அப்பா இல்லாதவ மாத்திரம் இந்த 3 இலையை சொல்லுவா. இந்த 3 இலையை வச்சுட்டு இந்த 3 தர்பை இப்படி வச்சுட்டு அதுவும் தர்ப்பணத்துக்கு வேண்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது பித்ரு தர்ப்பணம் சொல்லுவா. தேவரிஷி கழிஞ்சா அது பித்ரு தர்ப்பணம். அப்பா இல்லாதவ மாத்திரம் பண்றது அல்ல. அந்த அவசரத்திலேயும் இலைகளൊന്നും கிடைக்க வழியில்லாட்டா அதே மாதிரி 3 தர்பையை வச்சுட்டு அந்த பித்ரு தர்ப்பணத்தையும் பண்ணலாம். அது அப்பா இல்லாதவ மாத்திரம் எடுத்து வச்சுட்டா வரும் இந்த ஒரு செக்ஷன். அடுத்தது உங்களுக்கு கையில கட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு சரடு மஞ்சள் சரடு எடுத்து வச்சுக்கிறது. இந்த தேவரிஷி பித்ரு தர்ப்பணங்களுக்கு வேண்டி அது எல்லாருக்கும் வேண்டி எல்லாரும் பண்ணணும். அந்த தர்ப்பணம் 2 ஸ்பூன் அரிசி எடுத்து வச்சுங்கோ, 2 ஸ்பூன் எள்ளு எடுத்து வச்சுங்கோ. உங்களுக்கு அந்த தர்ப்பணம் விழறதுக்கு வேண்டி ஜலம் விழறதுக்கு வேண்டி ஒரு தாம்பாளமோ இல்லை பரந்த பாத்திரங்களோ இல்ல குழியுள்ள பாத்திரங்களோ வச்சுங்கோ. இது கூடாக்கி பஞ்சகவ்யத்தை எல்லா இடத்துலயுமா ചേർக்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரு சின்ன டவரா எடுத்து வச்சுங்கோ. பஞ்சகவ்யத்துக்கு வேண்டி தயாராக்கி வச்சுக்கிட்ட சாதனங்கள் கூடி சொல்லி விடுறேன். பால் எடுத்து வச்சுக்கணும். அது கூடாக்கி தயிர் எடுத்து வச்சுக்கணும். 2 ஸ்பூன் தயிர், 2 ஸ்பூன் நெய் எடுத்து வச்சுக்கிறது. கோமயம் கோமூத்திரம் கிடைக்குமான அதை எடுத்து வச்சுக்கிறது. இல்லாட்டால் அதுக்கு பதிலாயிட்டு அதாவது சாணகம் கோமூத்திரம் கிடைக்காட்டா ஒரு விரோதமும் இல்லை. அதுக்கு பதிலாயிட்டு 1 ஸ்பூன் விபூதி எடுத்து வச்சுக்கிறது, 1 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடியும் எடுத்து வச்சுக்கிறது. இதாகும் பஞ்சகவ்யம் தயாராக்கி வச்சுக்கிட்ட சாதனங்களுக்குள்ள ஐட்டங்கள். அடுத்தது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டா உட்காரத்துக்கு வேண்டி ஒரு பாய், ஒரு பாயோ மேட்டோ பலகையோ என்ன எடுத்து வச்சுக்கிறது உட்காரத்துக்கு வேண்டி. இல்ல கொஞ்சம் காலுக்கு சுகமில்லாதவா வயசானவா இவாளுக்கெல்லாம் வேண்டி ஸ்டூலியோ சேர்லயோ உட்காந்து கம்ஃபர்ட்டா ஸ்ரத்தையோடு இந்த சாமவேத ஆவணியாவட்டம் பண்ணலாம். ஓம் ஆயுர்விஸ்வாயுர்விஸ்வம் விஸ்வமாயுரசீமஹி பிராஜாந்தஷ்டாராதீனிதே யஸ்மே சாதஞ்சீவேம சாரதோ பாயந்தே. ആദ്യം ഈസ്റ്റ് ഫേസ് പണി ഉക്കാന്ത് ആചമനം. അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ, മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ വാമന, ശ്രീധര ഋഷികേശ, പത്മനാഭ ദാമോദര. அந்த பவித்திரத்தை வலத்தே கை மோதிரவெல்லாம் போட்டுங்க எல்லாரும். ஒரு 2 தர்பாய்
நீங்கள் உட்காந்துக்க இல்லையா, அங்க கீழே ஆசனமா போட்டு விடுங்க. அதுக்கு சேஷம் ஒரு ட்ராப் ஜலத்தை கையில் விட்டு கையை தொடச்சிக்கிறது. 2 தர்ப பவித்திரத்தோடு கூடி விரல்ல இடுக்கி வச்சுங்கோ. இப்படி 2 கைகளை மடக்கிட்டு 5 പ്രാവശ്യം നെറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലെ മുട്ടിക്കണം. இந்த മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലണം. ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തകே. அடுத்து பிராணாயாமம். இந்த விரல இப்படி வலத்தை மூக்க மூடிக்கிறது, இடத்தை முக்கால சுவாசத்தை உள்ளுக்கு எடுத்துக்கணும். கடைசி 2 விரலால இடத்தை மூக்க மூடிக்கும் வேணும். இந்த மந்திரத்தை மனசுல சொல்லணும். ஓம் பூ ஓம் புவஹ ஓகம் சுவஹ ஓம் மஹா ஓம் ஜனஹ ஓம் தபஹ ஓகம் சத்யம் ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் பிரகோ தேவஸ்ய தீமஹி धियो यो नः प्रचोदयात् ஓமாபஹ ஜோதிரசஹ அமிர்தம் பிரம்மா பூர்புவஸ்சுவஹ. அது சொன்ன உடனே அந்த இடத்தை முக்கால் எடுத்த சுவாசத்தை வலத்தை முக்கால கிழக்கு விடணும். എന്നിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം വലത്തെ കാല് തുടവും വേണം. ஓம் ஓம் ஓம். அடுத்த சங்கல்பம் மாதிரி கைகளை அப்படி வச்சுக்கிறது. மமோ பாத்த സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം തദേവ ലഗ്നം സുദിനം തദേവ താരാബലം ചന്ദ്രബലം തദേവ വിദ്യാബലം ദൈവബലം തദേവ ലക്ഷ്മീപതേ അംഘ്രിയുഗം സ്മരാമി അപവിത്രഃ പവിത്രോ ഭ സർവാവസ്ഥാം ഗതോപി വാ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷം സബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചിഃ മാനസം വാചികം പാപം കർമ്മണ സമുപാർജിതം ശ്രീരാമ സ്മരണൈനൈവ വ്യപോഹതി ന സംശയഃ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ തിഥിർവിഷ്ണു തഥാ വാരഃ നക്ഷത്രം വിഷ്ണുരേവ ച യോഗശ്ച കരണം ചൈവ സർവം വിഷ്ണുമയം ജഗത്. ശ്രീ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ആദ്യശ്രീ ഭഗവതഃ ആദിവിഷ്ണോഃ ആദിനാരായണസ്യ അചിന്ത്യയാ അപരിമിതയാ ശക്തിയാ ബ്രിയമാണസ്യ മഹാജലോകസ്യ മധ്യേ ആധാരശക്തി കൂർമ്മ അനന്താധി അഷ്ടധി ഗജോപരി പ്രതിഷ്ഠിതസ്യ അതല വിതല സുതല രസാതല തലാതല മഹാതല പാതാളാഖ്യ ലോക സപ്തകസ്യ ഉപരിതലേ പുണ്യകൃതാം നിവാസഭൂതേ ഭുവസ്വഃ മഹർജനഃ തപസ്സത്യാഖ്യ ലോക ഷട്കസ്യ അധോഭാഗേ മഹാനാളായമാന ഫണിരാജ ശേഷസ്യ സഹസ്ര ഫണാമണി മണ്ഡല മണ്ഡിതേ ദിഗ്ധന്ധി ശുണ്ഡാദണ്ഡ ഉത്തംബിതേ 50 കോടിയോജന വിസ്തീർണേ ലോകാലോക അചലേന വലയിതേ ലവണേഷു സുരാസർപ്പിഃ ദധിക്ഷീര ഉദകാർണവൈശ്ച പരിവൃതേ ജംബൂപ്ലക്ഷ ശാഖ ശാൽമലി കുശക്രൗഞ്ച പുഷ്കരാഖ്യ സപ്തദ്വീപാനാം മധ്യേ ജംബൂദ്വീപേ മഹാസരോരുഹ രൂപ കേസരാകാര ത്രികൂട ചിത്രകൂടാദി അചല പരിവൃത കർണികാകാര സുമേരും അഭിദഃ തഥാധാര ഭൂതേ ഭൂമണ്ഡലേ ലക്ഷയോജന
വിസ്തീർണേ ഇന്ദ്രകശേരോ താമ്ര ഗപസ്തിമത് നാഗസൗമ്യ ഗന്ധർവാചാരണ ഭരതാഖ്യ നവ വർഷാത്മകേ ഭാരതവർഷേ സ്വർണപ്രസ്ഥ ചന്ദ്രയുക്ത അജാവർത്തി രമണക മംഗള മഹാരണ പാഞ്ചജന സിംഹള ലംഘാഖ്യ നവഖണ്ഡാത്മകേ ഭരതഖണ്ഡേ സ്വാമിശൈല അവന്തി കുരുക്ഷേത്ര ദണ്ഡകാരണ്യ മലയാചല സമ ഭൂമധ്യരേഖയാഃ പൂർവദിഗ്ഭാഗേ ശ്രീശൈലസ്യ ആഗ്നേയദിഗ്ഭാഗേ ശ്രീരാമ സേതുഗംഗയോः മധ്യപ്രദേശേ പരശുരാമക്ഷേത്രേ സകലജഗത് സൃഷ്ടോ പരാർദ്ധദ്വയ ജീവിനഃ ബ്രഹ്മണഃ പ്രഥമപരാർദ്ധേ പഞ്ചാശത് അബ്ധാത്മകേ അതീതേ ദ്വിതീയപരാർദ്ധേ പഞ്ചാശത് അബ്ധാധൗ പ്രഥമേ സംവത്സരേ പ്രഥമേ മാസേ പ്രഥമേ ദിവസേ അഹനി ദ്വിതീയേ യാമേ തൃതീയേ മുഹൂർത്തേ സ്വായംഭുവ സോരോചിഷ ഉത്തമ താമസ രൈവത ചാക്ഷുക്ഷാഖ്യേഷു ഷട്സു മനുഷു സപ്തമേ വൈവസ്വത മന്വന്തരേ അഷ്ടാവിംശതി തമേ കലിയുഗേ പ്രഥമേ പാദേ ശാലീവാഹന ശകാബ്ദേ ചാന്ദ്രസാവന സൗരാധിമാന ഭൂമിദേ പ്രഭവാദീനാം ഷഷ്ട്യാഃ സംവത്സരാണാം മധ്യേ ക്രോധിനാമ സംവത്സരേ ദക്ഷിണായനെ വർഷഋതൗ ഭാദ്രപദമാസേ ശുക്ലപക്ഷേ ദ്വിതീയായാം ശുഭതിഥൗ ഗുരുവാസര യുക്തായാം ഹസ്തനക്ഷത്ര യുക്തായാം ശുഭയോഗ ശുഭകരണ ഏവം ഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ടായാം അസ്യാം ദ്വിതീയായാം ശുഭതിഥൗ അനാദി അവിദ്യാവാസനയാ പ്രവർത്തമാനേ അസ്മിൻ മഹതി സംസാരചക്രേ വിചിത്രാഭിഃ കർമ്മഗതിഭിഃ വിചിത്രാസു പശുപക്ഷി മൃഗാദി യോനിഷു അനേകത പുനഃ പുനഃ ജനിത്വാ കേനാഭി പുണ്യകർമ്മ വിശേഷേണ ഇദാനീം തന മാനുഷ്യേ ദ്വിജന്മ വിശേഷം പ്രാപ്തവതഃ മമ ജന്മാഭ്യാസാത് ജന്മ പ്രഭൃതി ഏതത് ക്ഷണപര്യന്തം ബാല്യേ വയസി കൗമാരേ യൗവനെ വാർദ്ധകേ ജാഗ്രസ്വപ്ന സുഷുപ്തി അവസ്ഥാസു മനോവാക്കായ കർമ്മേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ വ്യാപാരൈഃ കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മദ മാത്സര്യാദിഭിഃ സംഭാവിതാനാം സർവേഷാം അതിപാതകാനാം ഉപപാതകാനാം സങ്കരീകരണാനാം മലിനീകരണാനാം അപാത്രീകരണാനാം ജാതിഭ്രംശകരാണാം പ്രകീർണകാനാം ജ്ഞാനതഃ സകൃത് കൃതാനാം അജ്ഞാനതഃ അസകൃത്
കൃതാനാം ജ്ഞാനത അജ്ഞാനതശ്ച അഭ്യസ്താനാം നിരന്തര അഭ്യസ്താനാം ചിരകാല അഭ്യസ്താനാം നിരന്തര ചിരകാല അഭ്യസ്താനാം ഏവം നവാനാം നവവിധാനാം ബഹൂനാം ബഹുവിധാനാം സർവേഷാം പാപാനാം അപനോദനദ്വാരാ സമസ്ത പാപക്ഷയാർത്ഥം അശ്വത്ഥനാരായണ സന്നിധോ ദേവബ്രാഹ്മണ സന്നിധോ 33 കോടി ദേവതാ സന്നിധോ മഹാഗണപതി സ്വാമി സന്നിധോ വല്ലി ദേവസേനാ സമേത സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി സന്നിധോ വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വേശ്വര സ്വാമി സന്നിധോ ഹരിഹരപുത്ര സ്വാമി സന്നിധോ സീതാലക്ഷ്മണ ഭരതശത്രുഘ്ന ഹനുമത് സമേത ശ്രീ രാമചന്ദ്രസ്വാമി സന്നിധോ ഗോപാലകൃഷ്ണ സ്വാമി സന്നിധോ മമ സമസ്ത പാപക്ഷയാർത്ഥം പ്രോഷ്ഠപഭ്യാം ഹസ്തക്ഷേ അധ്യായോത്സർജന കർമാംഗം മാധ്യാനിക ശിവഗംഗാ സ്നാനമഹം കരിഷ്യേ മമ സമസ്ത പാപക്ഷയാർത്ഥം പ്രോഷ്ഠപഭ്യാം ഹസ്തർക്ഷേ അധ്യായോത്സർജന കർമാംഗം മാധ്യാനിക ശിവഗംഗാ സ്നാനമഹം കരിഷ്യേ. அது சொன்னார்னா இந்த பவித்திரத்தோடு விரல அடுக்கி வச்சிருக்கா இல்லையா 2 தர்பை, அந்த 2 தர்பை எடுத்து அவங்க லெஃப்ட் கை எங்க இருக்கோ அந்த சைடில் அந்த பக்கமா போட்டு விடுங்க. ஒரு டிராப் ஜலத்தை கையில் விட்டு கையை தொடச்சிக்கிறது, கையை கொப்பின்னு மந்திரம் சொல்லுங்க. அதிக்ரூர மகாகாய கல்பாந்த தகனோபமா ഭൈരവായ നമസ്തുഭ്യം അനുജ്ഞാം ദാതുമർഹസി ദുർഭോജന ദുരാലാപ ദുഷ്പ്രതിഗ്രഹ സംഭവം പാപം ഹര മമ ക്ഷിപ്രം സഹ്യകന്യേ നമോസ്തുതേ ത്രിരാത്രം ജാഹ്നവീതീരേ പഞ്ചരാത്രന്തു യാമുനേ സദ്യ പുനാതു കാവേരി പാപം അമരാന്തികം ഗംഗ ഗംഗേതി യോ ബ്രൂയാത് യോജനാന ശതൈരവി മുച്യതേ സർവപാപേഭ്യഃ വിഷ്ണുലോകം സഗച്ഛതി. அது சொன்ன உடனே இந்த பவித்திரத்தை அழிச்சு வச்சுடுங்க. ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டவா போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருது. இந்த இடத்துல இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அதுக்கு சேத அடுத்தது பஞ்சகவ்யமாகும். ஸ்நானம் பண்ணாதவா பவித்திரத்தை அப்படியே அழிச்சு வச்சுடுங்க. എന്നിട്ട് പ്രോക്ഷണം பண்ணிக்கிறது. ആ ഭോഗിഷ്ട മയോ ഭുവഃ താന ഊർജേ ദധാതന മഹേരണായ ചക്ഷസേ യോവ ശിവതമോരസഃ തസ്യ ഭാജഗദേഹനഃ ഉഷതീരിവ മാതരഃ തസ്മാ അരംഗമാമവഃ യസ്യ ക്ഷയാ ഗജിന്വദ ആപോ ജനഗദാജനഃ. அப்படி மந்திரத்தை சொல்லி புரோஷனம் பண்ணிக்கிறது. பூர்புவஸ்ஸுவோ பூர்புவஸ்ஸுவோ பூர்புவஸ்ஸுவஹ. അടുത്തത് പഞ്ചഗവ്യ പ്രാശനമാക്കും. ആദ്യം പഞ്ചഗവ്യം തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധങ്ങൾ இந்த மந்திரத்தை சொல்லி, அதாவது காயத்ரியை ஜபிச்சுட்டு ஒரு கண ஜலத்தை ஆദ്യം ഇട്ടുക്கிறது. ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஹ நத்சவித்ருவரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ நः பிரச்சோதயாத். அது கூடாக்கி ஒரு கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடியும் அந்த ஜலத்துல போட்டுக்கிறது. இது கோமூத்திரத்துக்கு பதிலா. அடுத்தது கோமயம் சாணகத்துக்கு பதிலாயிட்டு கொஞ்சம் விபூதிய இந்த 2 விரலால தான் எடுக்கலாம். அதாவது பவித்திர விரலும் பெரிய கட்ட விரலாலையும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அதுல போடணும். கந்தத்வாராந்துராந்தர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷிணீ
ഈശ്വരീം സർവഭൂതാനാം താമിഹോപഹ്വയേ ശ്രിയം. അതിൽ പോട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് വന്ന് ക്ഷീരം പാലാക്കും. இந்த മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലി அந்த പാൽ അതിൽ വിട്ടുകൊടുത്ത് ആപ്യായസ്വ സമേതുതേ വിശ്വതഃ സോമവൃഷ്ണിയം ഭവാവാജസ്യ സംഘതേ. അടുത്തത് തൈര്. ദരിക്രാവിണ്ണഃ അകാരിഷം ജിഷ്ണോരശ്വസ്യ വാദിനഃ സുരഭിനഃ മുഖാകരത് പ്രണ ആയോഗുംഷി താരിഷത്. അടുത്തത് നെയ്. ശുക്രമസി ജ്യോതിരസി തേജോസി. இந்த தர்பயார இந்த பஞ்சகவ்யத்தை தொட்டு ஜபிக்கணும். தேவஸ்யத்வ சவிதோ பிரசவே அஸ்வினோ ബാഹുഭ്യാം പൂഷ്ണഃ ഹസ്താഭ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു ധണി ജലത്തെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ആദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി இந்த ദർഭയാൽ இந்த പഞ്ചഗവ്യത്തെ തൊട്ടുക്കണം. മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഇന്ദുനിഭ പഞ്ചമുഖ ഹസ്തദശ യുക്തം ശൂലവര ഡംഘമസി വജ്രം അഭയം സ്യാത് പാശ വരദാങ്കുശ മണിർദഹന വാമം ശ്വേത കമലാസന സദാശിവ പഞ്ചഗവ്യ സ്വരൂപം. അടുത്തത് இந்த ദർഭയിലെ ഇതെല്ലാമാ ചേർത്തി ഇളക്കരുത്. இந்த മന്ത്രത്തെയും ചൊല്ലരുത്. ത്രിയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർദ്ധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയ മാമൃത. அடுத்தது வந்து பஞ்சகவ்யத்தை சேவிக்கின்ற மந்திரம் சொல்றேன். அப்ப இந்த பவித்திரத்தை காதுல வச்சு விடுங்கோ, வலத்தே காதுல. എന്നിട്ട് വേണം இந்த பஞ்சகவ்யத்தை சேவிக்கிறதுக்கு. அந்த ചേർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ இல்லையா பஞ்சகவ்யம், அத ரெண்டு உதரணை கையில வச்சுங்கோ. എന്നിട്ട് இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்கோ. യത്വഗ് അസ്ഥിഗതം പാപം ദേഹേ തിഷ്ഠതി മാമകേ പ്രാശനം പഞ്ചഗവ്യസ്യ ദഹതു അഗ്നിരിവ ഇന്ധനം. அப்படியே சாப்பிட்டு விடுங்க அந்த பஞ்சகவ்யத்தை. அதுக்கு சேஷம் கை அலம்பிக்கிறது. ஒருக்கா கூடி ஆகமனம் பண்றது. அச்சுதாய நமஹ அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ கேசவா நாராயண மாதவா கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதன திரிவிக்ரமா பாவன ஸ்ரீதரா ரிஷிகேச பத்மநாபா தாமோதரா. இந்த பஞ்சகவ்யத்தை பிராசனம் பண்ணிக்கா சரியான விதத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரணும்னாக்கும் சாஸ்திரம். இல்ல நமக்கு ஸ்நானம் பண்ண முடியாட்டா அட்லீஸ்ட் புரோக்ஷணமாவது பண்ணிட்டு நமக்கு அடுத்தது பிரம்மயജ്ഞம் ചൊല്ലുക. ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കലാം. സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ബ്രഹ്മയജ്ഞം. അടുത്തത് ബ്രഹ്മയജ്ഞം. 3 പ്രാവശ്യം ജലത്തെ പ്രാശനം പண்ற ആചമനം. അച്യുതായ നമഃ അനന്തായ നമഃ ഗോവിന്ദായ നമഃ കേശവാ നാരായണ മാധവ ഗോവിന്ദ വിഷ്ണു മധുസൂദന ത്രിവിക്രമ ഭാവന ശ്രീധര ഋഷികേശ പത്മനാഭ தாமோதர. அந்த பவித்திரத்தை வலத்தே கை மோதிரவெல்லாம் போட்டுங்கோ. 2 தர்பை நீங்கள் உட்காந்துக்க இல்லையா, அங்க கீழே ஆசனமா போட்டுங்கோ. ஒரு உத்தரணி ஜலத்தை கையில விட்டுக்கிறது, கையை தொடச்சுக்கிறது. 2 தர்பைய இந்த பவித்திரத்தோடு கூடி விரல்ல ഇടുക്കി വെച്ചുങ്കോ. அப்படி 2 കൈകളെ മടക്കിന് 5 പ്രാവശ്യം നെറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലാ മുട്ടിക്കണം. இந்த മന്ത്രത്തെയും ചൊല്ലാം. ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തകേ. അടുത്ത പ്രാണായാമം. ഓം ഭൂ ഓം ഭുവഃ ഓം സുവഃ ഓം മഹഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം സത്യം ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം ആപഃ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ ഓം ഓം ഓം. അടുത്ത സങ്കല്പമാരി കൈകളെ വെച്ചിരുന്നത് തുടക്കി മേലെ മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം ബ്രഹ്മയജ്ഞം കരിഷ്യേ ബ്രഹ്മയജ്ഞേന യക്ഷ്യേ. சொன்ன உடனே இந்த பவித்திரத்தோடு 2 தர்பை இடுக்கி வச்சுட்டு இல்லையா, அது உங்களோட லெஃப்ட் கை எங்க இருக்கோ அந்த சைட்ல போட்டு விடுங்க. ஒரு டிராப் ஜலத்தை கையில விட்டு கையை தொடச்சுக்கோ. கையில ஜலத்தை விட்டு 2 கைகளும் அலம்பிக்கிறது. சொல்லுங்க மந்திரத்தை. വിദ്യുദസി വിദ്യമേ പാപ്മാനം ഹൃദാത് സത്യം ഉപൈമേ.
ഓം ഭൂഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഓം ഭവഃ ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ഓം സുവഃ ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് ഓം ഭൂഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ഓം ഭുവഃ ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് ഓം സുവഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് ഓം ഹരി ഓം അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവം ഋത്വിജം ഹോതാരം രത്നധാതവം ഓം ഹരി ഓം ഇഷേത്വാ ഊർജേത്വാ വായവസ്ഥ ഉപായവസ്ഥ ദേവോ വഹ സവിത പ്രാർപ്പയതോ ശ്രേഷ്ഠതമായ കർമ്മണേ ഓം ഹരി ഓം അഗ്ന ആയാഹി വീതയേ ഗൃണാന ഹവ്യദാതയേ നിഹോതാ സസ്യേ ഭരിഗിഷി ഓം ഹരി ഓം ശന്നോ ദേവീ അഭിഷ്ടയേ ആപോ ഭവന്തു പീതയേ ശംയോ അഭിസ്രവന്തുന ഓം ഹരി ഓം. கையில ஜலத்தை விட்டுண்டு தலைக்கு சுற்றுமா அப்படியே பிரதட்சணமா சுற்றி வருது. கையில ஜலத்தை விட்டுண்டு இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க. சத்யம் தபஹ ஸ்ரத்தாயாம் ஜுஹோமி. கையை கொப்பிங்கோ. நமோ பிரம்மணே நமோ அஸ்தோ அக்னயே நம பிருதிவ்யை நம ஓஷதீभ्यः நமோ வாஜே நமோ வாஜஸ்பதயே நமோ விஷ்ணவே बृहदे करोमि नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पदये नमो विष्णवे बृहदे करोमि ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पदये नमो विष्णवे बृहदे करोमि ओम. പഴയ മാതിരി കയ്യിൽ ജലത്തെ വിട്ടിട്ട് രണ്ട് കൈകളും തുടച്ചുകരുത്. വൃഷ്ടിരസി വൃഷ്ടമേ പാപ്മാനം ഹൃദാത് സത്യം ഉപാഗാം. അടുത്തത് പവിത്രത കാതിൽ വെച്ചുകരുത്. ഒരു കൂടി ആചമനം. അച്യുതായ നമഃ അനന്തായ നമഃ ഗോവിന്ദായ നമഃ കേശവ നാരായണ മാധവ ഗോവിന്ദ വിഷ്ണു മധുസൂദന ത്രിവിക്രമ ഭാവന ശ്രീധര ഋഷികേശ പത്മനാഭ ദാമോദര. അടുത്തത് പവിത്രത്തെ വലത്തെ കൈ മോതിരമെല്ലാം പൊട്ടുക്കരുത്. പതിവുമാരി രണ്ട് കൈകളെ മടക്കി 5 പ്രാവശ്യം ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തകേ. അടുത്ത പ്രാണായാമം. ഓം ഭൂ ഓം ഭുവഃ ഓം സുവഃ ഓം മഹഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം സത്യം ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് ഓമാവഹ ജ്യോതിർസഹ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ. 3 പ്രാവശ്യം വലത്തേക്കാതെ തുടർന്ന് ഓം ഓം ഓം. അടുത്ത സങ്കല്പം. കൈകളെ പിടി വെച്ചിട്ട് മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷകദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം. അപ്പ ഉള്ളവാളെല്ലാം ചൊല്றது ദേവർഷി തർപ്പണം കരിഷ്യേ. ദേവർഷി തർപ്പണം കരിഷ്യേ. അപ്പ ഇല്ലാത്തവാളെല്ലാം ചൊല്றது ദേവർഷി പിതൃതർപ്പണം കരിഷ്യേ. ദേവർഷി പിതൃതർപ്പണം കരിഷ്യേ. ചെന്ന ഉടനെ കയ്യിലെ ജലത്തെ വിട്ടിട്ട് കൈയെ തുടച്ചുക്കരുത്. அடுத்தது பூனல் ரைட்டு அப்படியே தான் இருக்கணும். பூனலை கையில மாட்டிங்கோ. வெறும் ജലത്താല മാത്രം നേരെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വിടണം. എള്ളും അക്ഷരമൊന്നും ഇപ്പൊ എടുത്തുക്കണ്ട. അതെല്ലാം കടശിയിൽ தான் വേണം. ഞാൻ சொல்றேன் அந்த സമയത്തിലാണ് വേണം. ഇപ്പൊ വെറും ജലത്താല മാത്രം தான் തർപ്പണം பண்ணണം. ഓരോ പ്രാവശ്യം തർപ്പണം பண்ணണം. എല്ലാരും തർപ്പണം பண்ணണം. ചൊല്ലുങ്കോ. ബ്രഹ്മാദയ ഏ ദേവാ താൻ ദേവാൻ തർപ്പയാമി സർവാൻ ദേവാൻ തർപ്പയാമി സർവദേവ ഗണാൻ തർപ്പയാമി സർവദേവ പത്നീസ് തർപ്പയാമി സർവദേവ ഗണപത്നീസ് തർപ്പയാമി സർവദേവ പുത്രാൻ തർപ്പയാമി
சர்வதேவ கணபுத்திரான் ஸ்தர்ப்பயாமி. அடுத்தது பூணல் மாலையா போட்டுக்கிறது, மாலை மாதிரி பாருங்கோ. அந்த பூணலை கையில மாட்டிங்கோ, விரல்ல மாட்டிங்கோ. 2 பிராവശ്யம் இப்படி பண்ணணும். நேர பண்ணினா தேவ தர்ப்பணம், இப்படி பண்ணினா ரிஷி தர்ப்பணம். இந்த கட்டவெல்லால பண்றது பித்ரு தர்ப்பணம் பேரு. அது அப்பா இல்லாதவ மாத்திரம் இப்படி பண்ணா போதும். பாருங்க, இப்படி ரிஷி தர்ப்பணம் எல்லாரும் இதே மாதிரி எல்லாரும் பண்ணணும். 2 பிராവശ്யம் பண்ணணும். மந்திரம் சொல்லுங்கோ. கிருஷ்ண द्वैपायनादय ये ऋषय तान् ऋषीन् तर्पयामि, तान् ऋषीन् तर्पयामि, सर्वान् ऋषीन् तर्पयामि, सर्वान् ऋषीन् तर्पयामि, सर्वऋषिगणान् तर्पयामि, सर्वऋषिगणान् तर्पयामि, सर्वऋषिपत्नीस्तर्पयामि, सर्वऋषिपत्नीस्तर्पयामि, सर्वऋषि गणपत्नीस्तर्पयामि, सर्वऋषि गणपत्नीस्तर्पयामि, सर्वऋषिपुत्रान् तर्पयामि, सर्वऋषिपुत्रान् तर्पयामि, सर्वऋषि गणपुत्रान् तर्पयामि, सर्वऋषि गणपुत्रान् तर्पयामि. അടുത്തത് പൂണൽ റൈറ്റ്, പൂണൽ വലം പോട്ടുക്கிறது. പാരുക, ആദ്യം പണ്ണോല്ലേ നമ്മൾ നേരെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അതേമാതിരി ഓരോ പ്രാവശ്യം ജലത്തെ വിട്ടു വിടുകോ. പൂണൽ കയ്യിൽ മാട്ടിക്കോ. ഋഗ്വേദം തർപ്പയാമി, യജുർവേദം തർപ്പയാമി, സാമവേദം തർപ്പയാമി, അഥർവണ വേദം തർപ്പയാമി, ഇതിഹാസ പുരാണം തർപ്പയാമി. അടുത്തത് അപ്പ ഉള്ളവാളെല്ലാം പവിത്രത്തെ കാതില വെച്ചിട്ട് ഒരു ആചമനം പண்றது. അപ്പ ഇല്ലാത്തവ പൂണൽ ലെഫ്റ്റ് അമാവാസിക്ക് போட்டு போலியா தர்ப்பணத்துக்கு வேண்டி, அது மாதிரி பூணல் இடம் போட்டுக்கிறது. பாருங்க, இப்படி വെറും ജലത്താല് മാത്രം 3 പ്രാവശ്യം മറിച്ചു വിടണം. സോമ പിതൃമാന് യമഃ അംഗിരസ്വാന് അഗ്നിഃ കവ്യവാഹനഃ ഇത്യാദയഃ യേ പിതരഃ താൻ പിതॄൻ തർപ്പയാമി. 3 പ്രാവശ്യം താൻ പിതॄൻ തർപ്പയാമി, താൻ പിതॄൻ തർപ്പയാമി, സർവാൻ പിതॄൻ തർപ്പയാമി, സർവാൻ പിതॄൻ തർപ്പയാമി, സർവാൻ പിതॄൻ തർപ്പയാമി, സർവപിതൃഗണാൻ തർപ്പയാമി, സർവപിതൃഗണാൻ തർപ്പയാമി, സർവപിതൃഗണാൻ തർപ്പയാമി, സർവപിതൃപത്നീസ്തർപ്പയാമി, 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 സർവപിതൃ ഗണപത്നീസ്തർപ്പയാമി, സർവപിതൃഗണപത്നീസ്തർപ്പയാമി, സർവപിതൃഗണപത്നീസ്തർപ്പയാമി, സർവപിതൃപുത്രാസ്തർപ്പയാമി, 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 സർവപിതൃഗണപുത്രാസ്തർപ്പയാമി, സർവപിതൃഗണപുത്രാസ്തർപ്പയാമി, സർവപിതൃഗണപുത്രാസ്തർപ്പയാമി. ഊർജം വഹന്തി അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പയതമേ പിതൃന്. 3 പ്രാവശ്യം ജലത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. പൂണൽ റൈറ്റ്, പൂണൽ വലം പോട്ടുക്கிறது. പവിത്രത്തെ കാതിൽ വെച്ചുങ്കോ. ഒരു കൂടി ആഗമനം. അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന ത്രിവിക്രമ വാമന ശ്രീധര ശ്രീകേശ പത്മനാഭ ദാമോദര. 3rd സെക്ഷൻ ദേവഋഷി തർപ്പണം. അടുത്തത് ദേവഋഷി പിതൃതർപ്പണം. അപ്പ ഉള്ളവാളെല്ലാം இந்த 2 ഇലയാല 2 ഗർഭേല ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പ ഇല്ലാത്തവ இந்த 3 ഇല 3 ദർഭായ് ഇപ്പടിയുള്ള ഒരു ഐറ്റത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த ഇല കിടക്കാത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ சொன்ன மாதிரி വെറും ദർഭയെ മാത്രം പോരും. അതേമാതിരി അപ്പ ഉള്ളവാള് 2 ദർഭയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി അപ്പ ഇല്ലാത്തവ 3 ദർഭയെ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രതാ ഉള്ളത്. എല്ലാരും 2 പുല്ല് പവിത്രത്തെ കയ്യില് വിരല പൊട്ടുമ്പോ അപ്പ ഇല്ലാത്തവ മാത്രം ലാസ്റ്റ് ഒരു പിതൃതർപ്പണം വരും. അതൊക്കെ ഒരു 3 പുല്ല് പവിത്രം. അതായത് നമ്മൾ അമാവാസിക്കല ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു 3 പുല്ല് പവിത്രം. അത് മാത്രം എക്സ്ട്രാ എടുത്തു വെച്ചുമ്പോ അത് അപ്പ ഇല്ലാത്തവ മാത്രം പോരും. ബാക്കി എല്ലാരും 2 പുല്ല് പവിത്രത്തെ കൊടുക്കുന്നത്. 2 കൈകളെ മടക്കി 5 പ്രാവശ്യം നെറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലെ മുട്ടിക്കണം. ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നഭദ്രം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തകേ. അടുത്ത പ്രാണായാമം. ഓം ഭൂ ഓം ഭവഃ ഓം സുവഃ ഓം മഹഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം സത്യം ഓം തത്സവിതൃവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓമാപഃ ജ്യോതിർസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ. ഓം ഓം ഓം. മമോപാത്ത സമസ്ത
ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം പ്രോഷ്ടപദ്ഭ്യാം ഹസ്തർക്ഷേ കർത്തവ്യ അധ്യായോത്സർജന കർമാംഗം. അപ്പ ഉള്ളവ മാത്രം ചൊല്ലിക്കരുത്. ദേവർഷി തർപ്പണം കരിഷ്യേ, ദേവർഷി തർപ്പണം കരിഷ്യേ. അപ്പ ഇല്ലാത്ത മാത്രം ചൊല്ലത് ദേവർഷി പിതൃതർപ്പണം കരിഷ്യേ, ദേവർഷി പിതൃതർപ്പണം കരിഷ്യേ. அது சொன்ன உடனே ஒரு டிராப்பை சேர்த்து கையில விட்டு கையை தொடச்சுக்கிறது. பாருங்க, இந்த தர்ப்பணம் எல்லாரும் பண்ணணும். பாருங்க, அந்த அந்த ஒன்னிலே 2 தர்ப்பாய் இல்லாட்டா அந்த இலையோடு கூடி இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுக்கிறது. கொஞ்சம் எள்ளை அரிசியுமா இந்த இலையிலே போட்டு விடுறது. பாருங்க, இப்படி ഓരോ പ്രാവശ്യം നേരെ பண்ணணும். பூனல் வந்து வலமே தான், அதாவது ரைட்டு தான். இப்போ எப்படி இருக்கோ பூனல் அதே மாதிரி தான். அந்த பூனலை விரல மாட்டிக்கோ. ഓരോ പ്രാവശ്യം നേരെ പണ്ടത് എന്നാ എല്ലാരും പണ്ടത്. അഗ്നിസ്തൃപ്യതോ ബ്രഹ്മാതൃപ്യതോ സോമസ്തൃപ്യതോ ശിവസ്തൃപ്യതോ പ്രജാപതിസ്തൃപ്യതോ സവിതാസ്തൃപ്യതോ ഇന്ദ്രസ്തൃപ്യതോ ബൃഹസ്പതിസ്തൃപ്യതോ ത്വഷ്ടാതൃപ്യതോ വിഷ്ണുസ്തൃപ്യതോ യമസ്തൃപ്യതോ വായുസ്തൃപ്യതോ ആദിത്യസ്തൃപ്യതോ ചന്ദ്രമാസ്തൃപ്യതോ നക്ഷത്രാണി തൃപ്യന്തോ സഹദേവാദിഭിഃ വസവഃ തൃപ്യന്തോ രുദ്രാസ്തൃപ്യന്തോ ആദിത്യാസ്തൃപ്യന്തോ ബൃഹവസ്തൃപ്യന്തോ ആംഗിരസസ്തൃപ്യന്തോ സദ്യാസ്തൃപ്യന്തോ മരുതസ്തൃപ്യന്തോ വിശ്വേ ദേവാസ്തൃപ്യന്തോ സർവേ ദേവാസ്തൃപ്യന്തോ വാക്ശ്ചതൃപ്യതോ മനശ്ചതൃപ്യതോ ആപശ്ചതൃപ്യന്തോ ഓഷധയശ്ചതൃപ്യന്തോ ഇന്ദ്രാഗ്നി തൃപ്യേതാം ധാതാതൃപ്യതോ അര്യമാസ്തൃപ്യതോ സാർദ്ധ മാസർത്തവതൃപ്യന്തോ ദിദിസ്തൃപ്യതോ അതിഥിസ്തൃപ്യതോ ഇന്ദ്രാണി തൃപ്യതോ ഉമാ തൃപ്യതോ ശ്രീശ്ച തൃപ്യതോ സർവാശ്ച ദേവപത്നീസ്തൃപ്യന്തോ രുദ്രസ്തൃപ്യന്തോ സ്കന്ദവിഷാദോ തൃപ്യേധാം വിശ്വകർമ്മ തൃപ്യതോ ധരിശസ്തൃപ്യതോ പൗർണമാശസ്തൃപ്യതോ ചാതുർവേദം തൃപ്യതോ ശാദുർഹൗത്രം തൃപ്യതോ വൈകാരിക തൃപ്യതോ പാദയജ്ഞ തൃപ്യന്തോ സ്ഥാവര ജംഗമേ തൃപ്യേധാം പർവതാശിഷസ്തൃപ്യന്തോ ഭവ്യസ്തൃപ്യതോ നദ്യസ്തൃപ്യതോ സമുദ്രസ്തൃപ്യതോ അവാമ്പതിസ്തൃപ്യതോ യജമാനാഃ ഏ ദേവാസ്തു ഏകാദശാശ്ച ത്രയശ്ച ത്രിഗുംശശ്ച ത്രയശ്ച ത്രീണി ച ശതാഃ ത്രയശ്ച ത്രീണി ച സഹസ്രാഃ തൃപ്യന്തോ ദ്വിപവിത്രാഃ ദേവാഃ തൃപ്യന്താം ഏകപവിത്രാഃ ദേവാഃ മനുഷ്യപ്രഭൃതഃ തൃപ്യന്തോ സംഘർഷണ വാസുദേവോ തൃപ്യേധാം ധന്വന്തിരിസ്തൃപ്യതോ സാധുകാരസ്തൃപ്യതോ ഉദരവൈശ്രവണ പൂർണ്ണമധ്ര പാണിഭദ്രാസ്തൃപ്യന്തോ യാതുധാനാസ്തൃപ്യന്തോ യക്ഷാസ്തൃപ്യന്തോ രക്ഷാഗംസി തൃപ്യന്തോ ഇതരഗണാസ്തൃപ്യന്തോ ത്രൈഗുണ്യം തൃപ്യതോ നാമാഖ്യാത ഉപസർഗ നിധാതാഃ തൃപ്യന്തോ ദേവഋഷയസ്തൃപ്യന്തോ മഹാവ്യാഹൃതേ തൃപ്യന്തോ സാവിത്രീ തൃപ്യതോ
ഋജസ്തൃപ്യന്തോ യജോഗുംഷി തൃപ്യന്തോ സാമാനി തൃപ്യന്തോ കാണ്ഡാനി തൃപ്യന്തോ യേഷാം ദൈവതാനി തൃപ്യന്തോ പ്രായശ്ചാനി തൃപ്യന്തോ ശുക്രിയ ഉപനിഷദഃ തൃപ്യന്തോ ശോകീ തൃപ്യതോ ശുഗസ്തൃപ്യതോ ശാകല്യസ്തൃപ്യതോ പാഞ്ചാലസ്തൃപ്യതോ ഋജാതിസ്തൃപ്യതോ. എല്ലാരും അടുത്തത് പൂണിലും മാലയാ പോട്ടുക്കരുത്. നമ്മൾ എത്ര നേരെ பண்ணணும். അടുത്തത് വരുമ്പോ இப்படி ചരിച്ച് பண்ணணும். இந்த பக்கம் ഈ 2 പ്രാവശ്യം എല്ലാരും பண்ணணும். എള്ളും ജലവുമാ വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും பண்ணணும். വ്യാസസ്തൃപ്യതോ വ്യാസസ്തൃപ്യതോ പാരാശര്യാ തൃപ്യതോ പാരാശര്യാ തൃപ്യതോ താണ്ഡീ തൃപ്യതോ താണ്ഡീ തൃപ്യതോ പുഗീ തൃപ്യതോ കുഗീ തൃപ്യതോ കൗശികീ തൃപ്യതോ കൗശികീ തൃപ്യതോ ബടവാ തൃപ്യതോ ബടവാ തൃപ്യതോ പ്രാതിദേയി തൃപ്യതോ പ്രാതിദേയി തൃപ്യതോ മൈത്രായണി തൃപ്യതോ മൈത്രായണി തൃപ്യതോ ദാക്ഷായണി തൃപ്യതോ ദാക്ഷായണി തൃപ്യതോ സർവാചാര്യാ തൃപ്യന്തോ സർവാചാര്യാ തൃപ്യന്തോ കുലാചാര്യാ തൃപ്യന്തോ കുലാചാര്യാ തൃപ്യന്തോ ഗുരുകുലവാസിന തൃപ്യന്തോ ഗുരുകുലവാസിന തൃപ്യന്തോ കന്യാ തൃപ്യതോ കന്യാ തൃപ്യതോ ബ്രഹ്മചാരി തൃപ്യതോ ബ്രഹ്മചാരി തൃപ്യതോ ആത്മാപ്തി തൃപ്യതോ ആത്മാപ്തി തൃപ്യതോ യാജ്ഞവൽക്യ തൃപ്യതോ യാജ്ഞവൽക്യ തൃപ്യതോ രാണയണി തൃപ്യതോ രാണയണി തൃപ്യതോ സാധ്യമുഗ്രി തൃപ്യതോ സാധ്യമുഗ്രി തൃപ്യതോ ധ്രുവാസാ തൃപ്യതോ ധ്രുവാസാ തൃപ്യതോ ഭാഗുലി തൃപ്യതോ ഭാഗുലി തൃപ്യതോ ഗൗരണ്ഡി തൃപ്യതോ ഗൗരണ്ഡി തൃപ്യതോ ഗൗൽഗുലവി തൃപ്യതോ ഗൗൽഗുലവി തൃപ്യതോ ഭഗവാൻ ഔഭമന്യവസ്തൃപ്യതോ ഭഗവാൻ ഔഭമന്യവസ്തൃപ്യതോ ധാരാളസ്തൃപ്യതോ ധാരാളസ്തൃപ്യതോ ഗാർഗി സാവർണി തൃപ്യതോ ഗാർഗി സാവർണി തൃപ്യതോ വർഷകന്യശ്ച തൃപ്യതോ വർഷകന്യശ്ച തൃപ്യതോ കുതുമിശ്ച തൃപ്യതോ കുതുമിശ്ച തൃപ്യതോ ശാലിഹോത്രശ്ച തൃപ്യതോ ശാലിഹോത്രശ്ച തൃപ്യതോ ജൈമിനിശ്ച തൃപ്യതോ ജൈമിനിശ്ച തൃപ്യതോ സാമദാചാര്യാഃ സ്വസ്തി കുർവന്തു തർപ്പിതാഃ സ്വസ്തി കുർവന്തു തർപ്പിതാഃ ഷഡി ബാല്യഭവി കാലഭവി താണ്ഡ്യാസ്തൃപ്യന്തോ ഷഡി ബാല്യഭവി കാലഭവി താണ്ഡ്യാസ്തൃപ്യന്തോ വൃക്ഷസ്തൃപ്യതോ വൃഷ്ടസ്തൃപ്യതോ വൃഷാണകശ്ചതൃപ്യതോ വൃഷാണകശ്ചതൃപ്യതോ രുരുഗിശ്ചതൃപ്യതോ രുരുഗിശ്ചതൃപ്യതോ അഗസ്ത്യസ്തൃപ്യതോ അഗസ്ത്യസ്തൃപ്യതോ വർഗശിരാസ്തൃപ്യതോ വർഗശിരാസ്തൃപ്യതോ കുഗിശ്ചതൃപ്യതോ കുഗിശ്ചതൃപ്യതോ ദശ ഇത്യേതേ പ്രവചനകർത്താരഃ സ്വസ്തി കുർവന്തു തർപ്പിതാഃ ദശ ഇത്യേതേ പ്രവചനകർത്താരഃ സ്വസ്തി കുർവന്തു തർപ്പിതാഃ. അടുത്തത് പൂണൽ വന്ന് റൈറ്റ് പൂണൽ വലം പോട്ടുക്കരുത്. നേരെ പണ്ണിനോഞ്ചി ആദ്യം പണ്ണോമേ ഓരോ പ്രാവശ്യം അതേ മതി. അഗ്നിസ്തൃപ്യതോ ബ്രഹ്മാതൃപ്യതോ ദേവാസ്തൃപ്യതോ വേദാസ്തൃപ്യന്തോ ഓംകാരസ്തൃപ്യന്തോ സാവിത്രീ തൃപ്യതോ യജ്ഞാസ്തൃപ്യന്തോ ദ്യാവാ പൃഥിവീ തൃപ്യേതാം അഹോരാത്രാണി തൃപ്യന്തോ സാംഖ്യാസ്തൃപ്യന്തോ സമുദ്രാസ്തൃപ്യന്തോ ക്ഷേത്ര ഔഷധി വനസ്പതയഃ തൃപ്യന്തോ ഗന്ധർവാസ്തൃപ്യന്തോ അപ്സരസസ്തൃപ്യന്തോ നാഗാസ്തൃപ്യന്തോ യക്ഷാസ്തൃപ്യന്തോ രക്ഷാഗുംസി തൃപ്യന്തോ ഇതരഗണാസ്തൃപ്യന്തോ ഭൂതാംശ്ചൈവ അനുമന്യന്താം. അടുത്തത് പൂണിൽ വന്ന് മാലയാ പോട്ടുക്കുന്നത് മാലമാരി ഈ 2 പ്രാവശ്യം ചരിച്ചു പണ്ണണം. സുമന്തസ്തൃപ്യതോ സുമന്തസ്തൃപ്യതോ ജൈമിനിസ്തൃപ്യതോ ജൈമിനിസ്തൃപ്യതോ
വിശ്വാമിത്രസ്തൃപ്യതോ വിശ്വാമിത്രസ്തൃപ്യതോ വസിഷ്ഠസ്തൃപ്യതോ വസിഷ്ഠസ്തൃപ്യതോ പരാശരസ്തൃപ്യതോ പരാശരസ്തൃപ്യതോ ജാനന്ദസ്തൃപ്യതോ ജാനന്ദസ്തൃപ്യതോ ബാഹവസ്തൃപ്യതോ ബാഹവസ്തൃപ്യതോ ഗൗതമസ്തൃപ്യതോ ഗൗതമസ്തൃപ്യതോ ശാകല്യസ്തൃപ്യതോ ശാകല്യസ്തൃപ്യതോ ഭാഭ്രവ്യസ്തൃപ്യതോ ഭാഭ്രവ്യസ്തൃപ്യതോ മാണ്ഡവ്യസ്തൃപ്യതോ മാണ്ഡവ്യസ്തൃപ്യതോ ഭടഭാതൃപ്യതോ ഭടഭാതൃപ്യതോ പ്രാതിദേയി തൃപ്യതോ പ്രാതിദേയി തൃപ്യതോ മൈത്രായണീ തൃപ്യതോ മൈത്രായണീ തൃപ്യതോ ദാക്ഷായണീ തൃപ്യതോ ദാക്ഷായണീ തൃപ്യതോ ഏ ചാന്യേ ആചാര്യാഃ തേഭ്യശ്ച സ്വധേതി തേഭ്യശ്ച സ്വധേതി. അടുത്തത് പൂണിൽ வந்து ரைட் பூணல் வரம் போட்டுக்கிறது பாருங்க. பழைய மாதிரி ஓரோ பிராവശ്യം பண்றது. ഓം നമോ ബ്രഹ്മണേ തൃപ്തിരസ്തു നമോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ തൃപ്തിരസ്തു നമ ആചാര്യേഭ്യഃ തൃപ്തിരസ്തു നമ ഋഷിഭ്യഃ തൃപ്തിരസ്തു നമോ ദേവേഭ്യഃ തൃപ്തിരസ്തു നമോ വേദേഭ്യഃ തൃപ്തിരസ്തു നമോ വായവേ ച തൃപ്തിരസ്തു നമോ മൃത്യവേ ച തൃപ്തിരസ്തു നമോ വിഷ്ണവേ ച തൃപ്തിരസ്തു நமோ வைஸ்ரவணாய ச திருப்திரஸ்து. இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய இதாகும். பூணல் வந்து மாலையா போட்டுக்கிறது. அடுத்தது பாருங்க, பழைய ராசம் அந்த 2 ராசம் பண்ணலாம். என்ன பெரிய மந்திரங்களாகும் சொல்றேன். சர்வதத்தாது கார்கியாது உபஜாயதா தஸ்மை நமः திருப்திரஸ்து தஸ்மை நம திருப்திரஸ்து. सर्वदत्तः गार्ग्यः रुद्रभूतेः द्राक्ष्यायनाद् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. रुद्रभूतिः द्राक्ष्यायनः त्रादाद् ऐशवदाद् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. त्रादः ऐषुमतः निकटाद् पार्णवल्केः उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. निकटः पार्णवल्किः गिरिशर्मणः काण्डे विद्धेः उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. गिरिशर्मा काण्डे विद्धिः ब्रह्मवृद्धेः छन्दोगमाहकेः उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. ब्रह्मवृद्धिः छन्दोगमाहविः मित्रवर्चसः स्थैर्यकायनाद् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. मित्रवर्चाद् स्थैर्यकायनः सुप्रतीताद् औलुन्ध्याद् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. सुप्रतीतः औलुन्ध्यः बृहस्पतिः गुप्ताद् शायस्तेः उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. बृहस्पतिः गुप्तः शायस्तिः भवत्रादाद् शायस्तेः उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. भवत्रादः शायस्तिः कस्तुकाद् शार्कराक्षाद् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. गुस्तुकः शार्दुराक्षः श्रवणदत्ताद् कौहलाद् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. श्रवणदत्तः कौहलः शुशारदाद् शालङ्ग्यायनः
उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु सुशारदः शालिन्ध्यायनः ऊर्जयन्तः औभमन्यवाद उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु ऊर्जयन् औभमन्यवः भानुमतः औभमन्यवाद उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु आनन्दजः शान्तनायनः शाभाद् शर्कराक्षाद् काम्बोजश्च औभमन्यवाद उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु भानुमान् औपमन्यवः आनन्दजाद् चान्दनायाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु आनन्दजः चान्दनायनः शाभाद् शर्कराक्षाद् काम्बोजश्च औभमन्यवाद उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु शाम्बः शार्कराक्षः काम्बोजश्च औपमन्यवः भद्रकाराद् शौण्डायनेः उपजायतः उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु मद्रकारः शौण्डायष्टानिः स्वादेः औष्टाक्षेः उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु स्वादिः औष्ट्राक्षिः सुश्रवसः वार्षकन्याद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु सुश्रवाः वार्षकन्यः प्रातरन्नाद् कौहलाद् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु प्रातरन्नः कौहला केतोः प्राच्याद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु केतुवाज्यः मित्रविन्दाद् कौहलाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु मित्रविन्दः कौहलः सुनीताद् कापडवाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु सुनीतः कापडवः सुधेमनसः शाण्डिल्यायनः उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु सुधेमनाः शाण्डिल्यायनः अंशोः दानञ्जय्याद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु अंशुः दानञ्जय्यः अमावास्याद् शाण्डिल्यायनः जाताश्च गौतमाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु राधः गौतमः गातुः गौतमाद् पितृपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु गादाः गौतमः सवर्गजितः लामकायनाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु संवर्गजित् नामकायनः साधुकासाद् पाटितायनाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु शाकदंष्टः पाटिधायनः विचक्षणाद् ताण्ड्याद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु विचक्षणः ताण्ड्यः गर्दभीमुखाद् शाण्डिल्यायनाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु गर्दभीमुखः शाण्डिल्यायनः
ഉദരശാണ്ഡില്യഃ പിതുഃ ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ഉദരശാണ്ഡില്യഃ അതിധന്വശ്ച ശൗനകാത് മശകാശ്ച ഗാർഗ്യാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. മശകഃ ഗാർഗ്യഃ സ്ഥിരകാത് ഗ്യാർഗ്യാത് പിതുരുപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. സ്ഥിരകഃ ഗാർഗ്യഃ വാസിഷ്ഠാശ്ചൈകി താനേയാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. വാസിഷ്ഠഃ ചൈകി താനേയഃ വാസിഷ്ഠാത് ആരേഹണ്യാത് രാജന്യാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. വാസിഷ്ഠഃ ആരേഹണ്യഃ രാജന്യഃ സുമന്ത്രാത് ബാഭ്രവാത് ഗൗതമാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. സുമന്ത്രവഃ ബാഭ്രവഃ ഗൗതമഃ സുഷാത് വാന്യേയാത് ഭാരദ്വാജാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ശൂഷഃ വാന്യേയഃ ഭാരദ്വാജാത് അരാലാത് ധാർത്തേയാത് ശൗനകാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. അരാലഃ ദാക്ഷേയഃ ശൗനകഃ ദധേഃ ഐന്ദ്രോധാത് ശൗനകാത് പിതൃപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. തൃതിഃ ഇന്ദ്രോദഃ ശൗനകഃ ഇന്ദ്രോധാത് ശൗനകാത് പിതുരേവ ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ഇന്ദ്രോദഃ ശൗനകഃ വൃഷശുഷ്ണാത് വാദാവതാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. വൃഷശുഷ്ണഃ വാദാവതഃ നീകോതകാത് ഭായജാത്യാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. നികോതഃ ഭായജാത്യഃ പൃഥിതേഃ ദേവതരഥാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. പൃഥിതിഃ ദേവതരഥഃ ദേവതരസഃ ശാവസായനാത് പിതുരുപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ദേവതരഥാഃ ശാവസായനഃ ശപസഃ പിതുരേവോപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ശവാഃ അഗ്നിഭുവഃ കാശ്യപാത് പിതൃപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. അഗ്നിഭോഃ കാശ്യപഃ ഇന്ദ്രഭുവഃ കാശ്യപാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ഇന്ദ്രഭൂഃ കാശ്യപഃ മിത്രഭുവഃ കാശ്യപാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. മിത്രഭൂഃ കാശ്യപഃ വിഭണ്ഡകാത് കാശ്യപാത് പിതൃപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. വിഭണ്ഡക കാശ്യപഃ ഋഷ്യശൃംഗാത് കാശ്യപാത് പിതൃപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ഋഷ്യശൃംഗഃ കാശ്യപഃ കശ്യപാത് പിതൃേവ ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. കശ്യപഃ അഗ്നേഃ ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ആദ്യ പൂണൽ റൈറ്റ് പൂണൽ വരം കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നേരെ പണ്ടത്
अग्निः इन्द्राद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु इन्द्रः वायोः उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु वायुः मृत्योः उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु ओरो प्राവശ്യം मृत्युः प्रजापतेः उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु प्रजापतिः ब्रह्मणः उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु ब्रह्मा स्वयंभो तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तेभ्यो नमः आचार्येभ्यः नमस्कृत्वा अत वंशस्य कीर्तयेत् स्वधा पूर्वेषां भवति നേതായുഃ ദീർഘമസ്നുതേ. சரி, அடுத்தது ஊழல் மாலையா போட்டுக்கிறது. மாலை பாருங்க, 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പണ്ണിനോ ഇല്ല, അതേമാതിരി 2 പ്രാവശ്യം പണ്ണണം. അര്യമഭൂതേഃ കാലഭവാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. അര്യമഭൂതിഃ കാലഭവഃ ഭദ്രശർമ്മണഃ കൗശികാത് ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. ഭദ്രശർമാർ കൗശികഃ പുഷ്യയശസഃ ഔദുപ്രജേഃ ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. പുഷ്യയശഃ ഔദുപ്രജിഃ സങ്കരദാത് ഗൗതമാത് उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. संगरः गौतमः आर्यमराश्च गोबिलाद् पूषमित्राश्च गोबिलाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. पूषमित्रः गोबिलः अश्वमित्राद् गोबिलाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. अश्वमित्रः गोबिलः वरुणमित्राद् गोबिलाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. वरुणमित्रः गोबिलः मूलमित्राद् गोबिलाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. मूलमित्रः गोबिलः वत्समित्राद् गोबिलाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. वत्समित्रः गोबिलः गौल्गुल्वीपुत्राद् गोबिलाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. गौल्गुल्वी पुत्रः गोबिलः बृहद्वसोः पितुरुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. बृहद्वसुः गोबिलः गोबिलादेव उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. गोबिलः राधाश्च गौतमाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. राधा गौतमः गादुः गौतमाद् पितुरुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. गाणः गौतमः संवर्गजितः लामकायनाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. संवर्गजित् लामकायनः शार्गदासाद् भाडिदायनाद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. शार्गदासः भाडिदायनः विचक्षणाद् ताण्ड्याद् उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. विचक्षणः ताण्ड्यः गर्दभीमुखाद् शाण्डिल्यायनः उपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. गर्दभीमुखः शाण्डिल्यायनः उदरशाण्डिल्याद् पितुरुपजायत तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. उदरशाण्डिल्यः
अधिधन्यश्च शौनकात् मसकाश्च गार्ग्यात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। मशकः गार्ग्यः स्थिरगात् गार्ग्यात् पितृपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। स्थिरकः गार्ग्यः वासिष्ठात् चैकतानेयः उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। वासिष्ठः चैकतानेयः वासिष्ठात् आरेहण्यात् राजन्यात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। वासिष्ठः आरेहण्यः राजन्यः सुमन्त्रात् बभ्रवात् गौतमात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। सुमन्त्रः बभ्रवः गौतमः शूषात् वान्ययात् भारद्वाजात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। शूषः वान्ययः भारद्वाजः अरारात् धार्तेयात् शौनकात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। अरारः धार्धेयः शौनकः दृधेः ऐन्द्रोधात् शौनकात् पितृपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। धृतिः इन्द्रोदः शौनकः इन्द्रोधात् शौनकात् पितुरेव उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। इन्द्रोदः शौनकः वृषष्णात् वादावदात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। वृषशुष्णः वादावदः निकोदकात् धायजात्यात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। निकोदः भायजात्यः प्रदितेः देवतरथात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। प्रदितिः देवतरथः देवतरसः शावसायनात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। देवतरथः शावसायनः शवसः पितुरेव उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। शवाः अग्निभुवः काश्यपात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। अग्निभुः काश्यपः इन्द्रभुवः काश्यपात् उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। मित्रभुः काश्यपः विभण्डकात् काश्यपात् पितुरुपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। विभण्डकः काश्यपः ऋष्यशृङ्गात् काश्यपात् पितुरुपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। ऋष्यशृङ्गः काश्यपः कश्यपात् पितुरेव उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु। कश्यपः अग्नेः उपजायतः तस्मै नमः तृप्तिरस्तु तस्मै नमः तृप्तिरस्तु. അടുത്തത് പോളിൽ വന്ന് റൈറ്റ് വലം കൊടുക്കുന്നത് വരുന്നു. ആദ്യം പണില്ല ഓരോ പ്രാവശ്യം അതേമാതിരി அந்த വെള്ളം അരിശിമ വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും പണം ഓരോ പ്രാവശ്യം പറ്റുന്നത്. അഗ്നി ഇന്ദ്രാത് തസ്മൈ തൃപ്തിരസ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം. ഇന്ദ്രം വായോ ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. വായു മൃത്യോ ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു. മൃത്യു പ്രജാപതേഃ ഉപജായത തസ്മൈ നമഃ തൃപ്തിരസ്തു.
പ്രജാപതി ബ്രഹ്മണ ഉപജായത തസ്മൈ നമ തൃപ്തിരസ്തു. ബ്രഹ്മാ സ്വയംഭൂ തസ്മൈ നമ തൃപ്തിരസ്തു. തേഭ്യോ നമഃ. அடுத்தது அப்பா உள்ளவா பவித்திரத்தை காதுல வச்சுக்கிறது. ஒருக்கு அப்படியே ஆகமனம். அச்சுதாய நம ஆனந்தாய நம கோவிந்தாய நம கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதன திருக்ரம ஸ்ரீதர ஸ்ரீயேஷ பத்மநாப ராமோதரா. அப்பா இல்லாதவா பூணல் லெஃப்ட், பூணல் இடம் போட்டுக்கிறது. பாருங்க, நீங்கள் போட்டுக்கின்ற பவித்திரம் இந்த இத்தனை நேரம் போட்டுனாலே பவித்திரம் அதை அழிச்சு வச்சுக்கிறது. அந்த 3 புல்லு பவித்திரம் இருக்க அமாவாசைக்கெல்லாம் போட்டுப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி உள்ள பவித்திரத்தை கையில போட்டுக்கிறது. 3 புல்லு பவித்திரம் மாத்திரம் போட்டு பாருங்க, இந்த 3 இலையும் 3 தர்பையுமா வச்சிருக்கு இல்லையா, அதுல எள்ளும் அரிசியுமா போட்டு இப்படி தர்ப்பணம் பண்ணணும். மറിച്ച് அமாவாசைக்கெல்லாம் பண்ற மாதிரி தர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்பா இல்லாதவா மாத்திரம் பண்ணினா போரும். சப்போஸ் இந்த இலை இல்லாட்டா ஒரு 3 தர்பையை மாத்திரம் இப்படி வச்சுட்டு தர்ப்பணம் பண்ணணும். நான் மந்திரம் சொல்றேன், கேட்டுக்கோ. பிதॄணாம் திருப்திரஸ்து, பிதॄணாம் திருப்திரஸ்து, பிதॄணாம் திருப்திரஸ்து. பிதாமகானாம் திருப்திரஸ்து, பிதாமகானாம் திருப்திரஸ்து, பிதாமகானாம் திருப்திரஸ்து. பிரபிதாமகானாம் திருப்திரஸ்து, பிரபிதாமகானாம் திருப்திரஸ்து, பிரபிதாமகானாம் திருப்திரஸ்து. மாதॄணாம் திருப்திரஸ்து, மாதॄணாம் திருப்திரஸ்து, மாதॄணாம் திருப்திரஸ்து. மாதாமகானாம் திருப்திரஸ்து, மாதாமகானாம் திருப்திரஸ்து, மாதாமகானாம் திருப்திரஸ்து. பிரமாதாமகானாம் திருப்திரஸ்து, பிரமாதாமகானாம் திருப்திரஸ்து, பிரமாதானாம் திருப்திரஸ்து. ஆச்சார்யாணாம் திருப்திரஸ்து, ஆச்சார்யாணாம் திருப்திரஸ்து, ஆச்சார்யாணாம் திருப்திரஸ்து. பிராச்சார்யாணாம் திருப்திரஸ்து, பிராச்சார்யாணாம் திருப்திரஸ்து, பிராச்சார்யாணாம் திருப்திரஸ்து. संहिताकार, पदकार, सूत्रकार. ब्राह्मणकाराणां तृप्तिरस्तु, ब्राह्मणकाराणां तृप्तिरस्तु, ब्राह्मणकाराणां तृप्तिरस्तु. ब्राह्मणानाम् अनवद्यानां तृप्तिरस्तु, ब्राह्मणानाम् अनवद्यानां तृप्तिरस्तु, ब्राह्मणानाम् अनवद्यानां तृप्तिरस्तु. ब्राह्मणीनाम् एकपत्नीनाम् अनवद्यानां तृप्तिरस्तु, अनवद्यानां तृप्तिरस्तु, अनवद्यानां तृप्तिरस्तु. सर्वेषां च ब्रह्मचारिणां तृप्तिरस्तु, सर्वेषां च ब्रह्मचारिणां तृप्तिरस्तु, सर्वेषां च ब्रह्मचारिणां तृप्तिरस्तु. அடுத்தது பூணல் ரைட், பூணல் வலம் போட்டுக்கிறது. அந்த 3 புல்லு பவித்திரம் போட்டுன்னு இல்லையா, அதை கெட்டழிச்சு உங்களோட லெஃப்ட் கை எங்க இருக்கும் அந்த சைட்ல போட்டு விடுங்க. இனி அந்த 3 புல்லு பவித்திரம் அமாவாசை உபயோகிக்கிற 3 புல்லு பவித்திரம் அவசியம் இல்லை. பழசு நம்ம 2 புல்லு பவித்திரம் போட்டணும் இல்லையா, அதுதான் அவசியம் உள்ளது. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அப்படியே ஆகமனம். அச்சுதாய நம அனந்தாய நம கோவிந்தாய நம கேசவா நாராயண மாதவ கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரமா வாமனா ஸ்ரீதரா கிரிகேஷ பத்மநாபா ராமோதரா. 4th செக்ஷன் பூணல் சேஞ்ச் மந்திரம். அடுத்தது யஜ்ஞோபவீத தாரணம், பூணல் மாற்றத்துக்குள்ள மந்திரம். ஆத்தியம் ஆச்சமனம் பண்ணிக்கிறது. பவித்திரம் காதிலே இருக்கட்டும், பவித்திரம் போட்டுக்கண்டா அச்சுதாய நம அனந்தாய நம கோவிந்தாய நம கேசவா நாராயண மாதவ கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரமா வாமனா ஸ்ரீதரா ரிஷிகேஷ பத்மநாபா ராமோதரா. 2 கைகளை மடக்கிட்டு 5 പ്രാവശ്യം നെറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലെ മുറ്റിക്കുന്നത്. ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണും ശശിപത്നം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തകേ. അടുത്ത് പ്രാണായാമം. ഓം ഭൂ ഓം ഭുവഃ ഓം സുവഃ ഓം മഹഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം സത്യം ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓമാവഹ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ. ഓം ഓം ഓം. മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം ശ്രൗതസ്മാർത്ത വിഹിത സദാചാര നിത്യകർമ്മ അനുഷ്ഠാന യോഗ്യത സിദ്ധ്യർത്ഥം ബ്രഹ്മതേജ അഭിവൃദ്ധ്യർത്ഥം യജ്ഞോപവീത ധാരണം കരിഷ്യേ. ശ്രൗതസ്മാർത്ത വിഹിത സദാചാര നിത്യകർമ്മ അനുഷ്ഠാന യോഗ്യത സിദ്ധ്യർത്ഥം ബ്രഹ്മതേജ അഭിവൃദ്ധ്യർത്ഥം യജ്ഞോപവീത ധാരണം കരിഷ്യേ. അത് சொன்ன உடனே கையில ஒரு டிராப் ஜலத்தை விட்டு கையை தொடச்சுக்கிறது. பாருங்க, யஜ்ஞோபவீதாதி மகம் மந்திரஸ்ய பரபிரம்மர்ஷி திருஷ்டு சந்தः
பரமாத்மா தேவதா யஜ்ஞோபவீத தாரணே விநியோகா. பாருங்க, இந்த பிரம்மச்சாரிகள் ஒரு போனில் போட்டுக்கப்பட்டவா ஒரு போனில் மாத்திரம் எடுத்து பாருங்க, அந்த பிரம்மம் முடிச்சிருக்கு இல்லையா, முடிச்சு அது மேல நிற்கணும். ரைட் ஹேண்ட் மேல, லெஃப்ட் கை கீழே, அப்படி இப்படி வச்சுக்கணும். மந்திரம் சொல்லணும். யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் பிரஜாபதே யத் சகஜம் புரஸ்தாத் ஆயுஷ்யம் அக்ரியம் பிரதிபஞ்ச சுப்ரம் யஜ்ஞோபவீதம் பலமஸ்து தேஜः ஓம் போர்பவஸ்வஹ. அப்படியே பிரம்மச்சாரிகள் பூணல் போட்டுக்கிறது. கிரகஸ்தா கல்யாணம் കഴിഞ്ഞோ அடுத்த பூணல் எடுத்துக்கிறது. யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் பிரஜாபதே யத் சகஜம் புரஸ்தாத் ஆயுஷ்யம் அக்ரியம் பிரதிமுஞ்ச சுப்ரம் யஜ்ஞோபவீதம் பலமஸ்து தேஜः ஓம் போர்பவஸ்வஹ. அதுக்கு அர்த்தம் 3 பூணல் போட்டுக்கப்பட்டோம். அந்த மந்திரத்தை இதே மாதிரி வச்சுக்கிறது. கைகளை மந்திரம் சொல்லுங்கோ. யஜ்ஞோபவீதம் பரமம் பவித்ரம் பிரஜாபதே யத் சகஜம் புரஸ்தாத் ஆயுஷ்யம் அக்ரியம் பிரதிமுஞ்ச சுப்ரம் யஜ்ஞோபவீதம் பலமஸ்து தேஜः ஓம் போர்பவஸ்வஹ. அப்படியே போட்டுக்கிறது. அதுக்கு சேரம் இருக்கக்கூடிய ஆகமனம் எல்லாரும் அச்சுதாய நமஹ அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ கேசவா நாராயண மாதவா கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரமா பாவனா சுரிதரா ஸ்ரீகேசா பத்மநாபா தாமோதரா. அடுத்தது அந்த பழைய பூணல் எடுக்கிறது. பூணல் எடுத்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லி எடுத்து உங்களுக்கு லெப்ட் கை எங்க இருக்கோ அந்த சைடுல அந்த பக்கமா போட்டு விடுங்க. மந்திரம் சொல்லுங்க. உபவீதம் பின்னதந்தோ ஜீர்ணம் கஷ்மல தூஷிதம் விசுர்ஜாமி ஜலே பிரம்மவர்ச்ச தீர்காயுரஸ்துமே. அப்படியே அந்த பழைய பூணல் இருக்கு இல்லையா, அது உங்களுக்கு லெப்ட் கை எங்க இருக்கோ அந்த சைடுல போட்டு அந்த பழைய பூணல்ல இருக்கக்கூடிய ஜலத்தை புரோக்ஷணம் பண்றது. அடுத்தது இருக்கக்கூடிய ஆகமனம் அச்சுதாய நமஹ அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ கேசவா நாராயண மாதவ கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரமா வாமனா ஸ்ரீதரா ரிஷிகேஷா பத்மநாபா தாமோதரா. செக்ஷன் 5 வேதாரம்பம். அந்த பவித்திரம் இருக்கு இல்லையா, அது வலத்தேக்கே மோதிர விரல போட்டுங்க. பவித்திரத்தை வேதாரம்பமாக்கும். எல்லாரும் கைகளை மடக்கிட்டு அப்படி 5 പ്രാവശ്യം നെറ്റിയോട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിലെ മുട്ടിക്കണം. ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്ന ഉപശാന്തകേ. അടുത്ത പ്രാണായാമം. ഓം ഭൂ ഓം ഭുവഃ ഓം സുവഃ ഓം മഹഃ ഓം ജനഃ ഓം തപഃ ഓം സത്യം ഓം തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓമാപഃ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ ഓം ഓം ഓം. അടുത്ത കൈകൾ எப்படி വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം മമ വേദാരംഭം കരിഷ്യേ മമ വേദാരംഭം കരിഷ്യേ. அது சொன்ன உடனே கையில ஒரு டிராப் ஜலத்தை விட்டு கையை தொடச்சுக்கிறது. கையை கூப்பியுங்கோ, மந்திரம் சொல்லுங்கோ. ஓம் பூ தத்சவிதுர்வரேண்யம் ஓம் பவः भर्गो देवस्य धीमहि ओम सुवः धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भुवः धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम हरि ओम. अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्युजं होतारं रत्नधातमं. ओम हरि ओम. इषेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्था उपायवस्था देवो वः सविता प्रार्पयदो श्रेष्ठतमाय कर्मणे. ओम हरि ओम. अग्न आयाहि वीदये गृणानः हव्यदातये निहोदासस्सि
बर्हिषि ओम हरि ओम शन्नो देवी अभिष्टगे आपो भवन्तु पीदगे शम्यो अभिस्रवन्तुनः ओम हरि ओम अदादः ददिश पूर्णमासो व्याख्यास्यामः प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहवनीयं प्रणीय अग्नेन अन्वाददाधि नकटश्रियः अन्यमग्निं प्रणयति ओम हरि ओम हरि ओम अत कर्माणि आचराद यानि गृह्यन्ते उदगयन पूर्वपक्षाः पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीदिना प्रदक्षिणम् ओम हरि ओम अथ वर्णसमाम्नायः अथ नवादिदः समानाक्षराणि द्वे द्वे सवर्णे ह्रस्वदीर्घे नप्लुतपूर्वं षोडशादिदः स्वराः शेषो व्यञ्जनानि ओम हरि ओम अथातः सामयाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः धर्मज्ञ समयः प्रमाणं वेदाश्च ओम हरि ओम ऐ उण ऋनग एऔङ ऐ औज हय वरड लण ञमङ ननम चभञ गडधश जब गडदश ख फ छ ठ थ चडतव कपयि शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि ओम हरि ओम गीर्न श्रेयः धेनवश्रीः रुद्रस्तु नम्यः बभोहिकयाज्यः धन्येयं नारी धनवान् पुत्रः ओम हरि ओम अथातः धर्मजिज्ञासा ओम हरि ओम अथातः ब्रह्मजिज्ञासा ओम हरि ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ओम हरि ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहदे करोमि नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहदे करोमि नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहदे करोमि ஓம். அடுத்தது சரடு கையில கட்டிக்கிறதுக்குள்ள மந்திரமாக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சரடு எடுத்துட்டு உங்களோட ரைட் ஹேண்ட்ல வலத்தே கையில கட்டிக்கணும். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த சரடை கட்டியுங்கோ. மந்திரத்தை சொல்லுங்கோ. ऋष्यादे उपवीतेन कंगणं दक्षिणे करे यावत् सूत्रं करिष्यामि तावत् सूत्रं धराम्यहम्. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த சரடை வலத்தை கையில கட்டி விடுங்கோ. அடுத்தது வந்து ஆச்சாரியனுக்கு
தட்சணையை தத்தம் பண்றதுக்குள்ள மந்திரம். ஏன்னா ஒரு கோயின் எல்லாரும் செப்பரேட்டா கையில வச்சுங்கோ. கோயின்ல சொட்டு ஜலத்தை நீங்களே விட்டுங்கோ. மந்திரம் சொல்லுங்க. ஹிரண்ய கர்ப்ப கர்ப்பஸ்தம் ஹேம பீஜம் விபாவசோஹம் அனந்த புண்ணிய பலதம் அதசாந்திம் பிரயச்சமே மம சமஸ்த பாபக்ஷயார்த்தம் உபாகர்ம சாத்குண்ய சித்தியர்த்தம் சம்வத்சர பிராயசித்தார்த்தம் ச இதம் ஹிரண்யம் ஆச்சார்யாய துப்யமஹம் சம்பிரததே. ஓம் தத்சத். அப்படியே அந்த ஏதாவது ஒரு கோயினை கீழே வச்சு விடுங்க. அதுக்கு சேஷம் ஒருக்கா நமஸ்காரம் பண்றது, உட்காந்து பவித்திரம் போட்டு நிக்க இல்லையா கையில, அத கட்டழிச்சு உங்களுக்கு லெப்ட் கை இங்க இருக்கும் அந்த சைடுல போட்டு ஒருக்கா கூடிய ஆஜமனம் அச்சுதாய நமஹ அனந்தாய நமஹ கோவிந்தாய நமஹ கேசவா நாராயண மாதவா கோவிந்தா விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரமா பாவனா ஸ்ரீதரா ஸ்ரீகேச பத்மநாபா ராமோதரா. ரெண்டு உத்தரணி ஜலத்தை கையில் வச்சுங்கோ. காயேன வாசா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாபா பிரகிருதே சுபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. ஓம் தத்சத் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து. அப்படியே அந்த ஜலத்தை கீழே விட்டுடுங்க. இந்த தத்தமண்ண இல்லையா கோயம், அது சுவாமி நடையில எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் தத்தமண்ண அமிர்த உங்களோட ஆச்சாரியனுக்கு நீங்கள் தட்சணை கொடுக்கணும். என்னத்தான் பலம் உள்ளது நீங்க மந்திரத்திலே சொல்லியிருக்க. சமஸ்த பாவக்ஷயார்த்தம் சம்வத்சர பிராயசித்தம். அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு இடையில தெரிஞ்சோ தெரியாக்க என்ன பாவங்கள் இருந்து அது போட்டுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பாவங்களும் குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் போட்டுன்னு சொல்லிட்டாக்க அந்த தட்சணையை நம்ம தத்தம் பண்ணோம். அது நீங்கள் ஆச்சாரியனுக்கு அவரோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டோ இல்லை கூகுள் பே வழிக்கோ உங்க ஆச்சாரியனுக்கு நீங்க கொடுக்கத்தான் வேணும். என்னதான் அந்த உபாகர்மத்தோட பலம் உள்ளது. நீங்களாம் என்னைக்கும் பகவானோட அனுகிரகத்தோடு கூடி க்ஷேமமா இருப்ப. என்னைக்கும் பகவானோட அனுகிரகம் உங்க குடும்பத்தில் எப்பவுமே உண்டு. அடுத்தது கிரகத்தோட வெளியிலேருந்து உள்ளுக்கு வரணும். ஆரத்தி எடுக்கிற பதம் உண்டுன்னா அந்த ஆரத்தி எடுத்து அவளை வலத்தே காலி வச்சு இந்த ஆவணியாவட்டம் பண்ணவாளை உள்ளுக்கு ஆத்துக்கு கிரகத்துக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்து சுவாமியை நமஸ்காரம் பண்றது சொல்றது, பெரியவாளையில நமஸ்காரம் பண்றது. உபாகர்மம் சம்பூர்ணம்